হ্যালো বন্ধুরা, আমি রাজ। হ্যাঁ, আমি সেই রাজ যে একজন ভারতবাসী, যে ভারতীয় হওয়ার জন্য গর্বিত। আজকের ভিডিওটা নিছক আর বাস ভ্রমণ ভিডিওর মতো হবে না। আজকের ভিডিওটা হবে সব ভিডিওর থেকে আলাদা, হবে স্বতন্ত্র। বলে রাখা ভালো, আজকের ভিডিও থ্রু দিয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাদের বলিদান, তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করব। সবাইকে জানাই ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আবারও বলছি, আজকের ভিডিও হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি নিছক কোনো ভ্রমণ ভিডিও হবে না। তো আসুন, এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, বলিদান, তাদের সংগ্রামকে স্মরণ করি ও কুর্নিশ জানাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তো আজকের ব্লগটা একটু ঐতিহাসিক হতে চলেছে। সঙ্গে থেকো আমার, এগোচ্ছি জালিয়ানওয়ালাবাগের দিকে। आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनकी अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली प्रचंडकारी थी, और यह चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देने लगी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे, और यह आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया।
लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गई। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। डांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और उसके साथ ही सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के निर्णायक बिंदु इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारा पीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक चलाई गई। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और उसके साथ अब यहीं इसका अंत हो गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. বন্ধুগণ, আমি এখন জালিয়ানওয়ালা বাগে যারা যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের জন্য যে সড়কটা তৈরি হয়েছে সামনে, তাদের মেমোরিকে স্মরণ করার জন্য একটা সড়ক বানানো হয়েছে। তো তার দিকে আমি এগিয়ে চলেছি, তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা দেখে নাও, জায়গাটা খুব স্পেসটা খুবই ছোট ছিল, যেখানে আর কি জেনারেল ডায়ার গুলি চালিয়েছিলেন। তো একবার তোমরা দেখে নাও, এখানে অনেক ভারতবাসীর
অনেক পাঞ্জাবির রক্তের লাল হয়ে রয়েছে জালিয়ানওয়ালা বাগ, অনেক মৃত্যুর সাক্ষী জালিয়ানওয়ালা বাগ। তো তোমাদের চোখের সামনে এখন তুলে ধরছি আমি সেই স্মারকটা। বন্ধুগণ, আমি এখন সেই কুয়োটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে গুলি করার সময় অনেকে লাফিয়ে পড়েছিল, লাফিয়ে পড়ে মারা গেছিল। অ্যাকচুয়ালি রাওলাট অ্যাক্ট যখন আসে তখন সেই রাওলাট অ্যাক্টের জন্য এখানে একজন পিসফুল অ্যাজিটেশন করছিলেন যারা যারা ছিলেন, কিন্তু তাও জেনারেল ও ডায়ার 1919 ইয়ার এবং 13 এপ্রিল এখানে গুলি চালায় ওই রাওলাট অ্যাক্টের যারা পিসফুল অ্যাজিটেশন করছিল তাদের উপরে। জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে গুলি চালানো হয় এবং সবাই মারা যায়। তো এটা একটা ব্ল্যাক ডে হিসাবেই গণ্য করা হয়। আমাদের ফ্রিডম ফাইটার্সের যা ইতিহাস আছে তাদের মধ্যে এটাকে একটা ব্ল্যাক ডে হিসাবেই গণ্য করা হয়। এবং এই গুলি চালানোর পরে আরও পাঞ্জাবের মানুষের যে ফ্রিডম ফাইটার্সের যে অ্যাজিটেশনটা, যে ফ্রিডম আনতেই হবে, দেশপ্রেম দেশবোধ বেড়ে যায় আরও, এবং তারা আরও লড়াই করতে থাকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এবং তা খুব তাড়াতাড়ি 1947-এ 15ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পাই। তো এই এত রক্ত, এত মৃত্যুই, এই মৃত্যুর উপর দিয়ে হেঁটেই আমাদের স্বাধীনতা এসছে। তো আমরা যেন না ভুলি এদের আত্মত্যাগটা, এদের বলিদানটা, যাদের জন্য আজ আমরা স্বাধীন। আমরা গর্ব করে বলতে পারছি আমরা ভারতীয়, আমরা স্বাধীন। गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। আমার ঠিক পিছনে তোমরা দেখতে পারবে বুলেট মার্কস। এখানে 36খানা বুলেট মার্কস রয়েছে, যে বুলেটগুলো ফায়ার করা হয়েছিল জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी। জালিয়ানওয়ালা বাগে এসে মনটা যেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল, তেমনি আবার নতুন উদ্যমে বুক বাঁধতে ইচ্ছে করলো। হ্যাঁ, আমরা আজ স্বাধীন, কিন্তু কাদের জন্য আজ আমরা স্বাধীন? এদের আত্মত্যাগের জন্যই আজ আমরা স্বাধীন। আর হ্যাঁ, একটা কথা উদ্যম বলতে মনে পড়লো, ক্যাপ্টেন উধাম সিং কিন্তু এই জেনারেল ও ডায়ারকে তারপরে হত্যা করেছিল। যাই হোক, এই জেনারেল ও ডায়ারের কর্মকাণ্ডের জন্যই এত লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কেন এই ডিসিশন নিয়েছিল কেউ জানে না। হঠাৎ করে একটা মবের উপরে যারা পিসফুল অ্যাজিটেশন করছিল তাদের উপরে গুলি চালানো হলো। যাই হোক, সামনে আরও কিছু বুলেট মার্কস আছে, তোমাদেরকে আমি সেটা দেখাচ্ছি, দেখে संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना। एक बार বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি,
দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা। জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখে বেরিয়ে এলাম। তো আজকের ভিডিওটা একদম স্বতন্ত্র হলো, একদম ভিন্ন হলো, ঐতিহাসিক হলো বলতে গেলে। কেননা ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে আমি এগোলাম, ইতিহাসকে রোমন্থন করলাম নিজের মধ্যে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানিও। আর সেই অবধি রইল, অন্যদিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ টাটা, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।